না তোর প্রভু কি সব মুসলিম সব Jaikan dan bisa bang din belot thana ni আপনার বড় তো না নাবি ফুকো Jesus নাবি মারো Jesus नहीं मरेगा मेरा दोस्त है ये एल्बर्ट मुरारे कौन बोल रहा है राजू Andagaper dini जोङो जाय एलबार्ट जाय बिथाङा जेरै नोंथांमोना मबाइलाव नुगासिनो दङ बखिगासिनो दङ बे सैतानजों नासयजानाय बियो गोबाव सम मबाइल नायै नायै लोगोफोरजों बायदिसिना जानायफोरजों ड्राग्स जानायफोरजों खर' गाज्रि जाबाय उन्दुनाया जानो हागौ हरनि 1टा 2टासिम बियो उन्दुआ मालाबा एसे उन्दुयो जायनि थाखाय दिनै बियो बिनि बखिनायनि दिनखौ जों नुगासिनो दं बेनिखायनो दिनै बे जायगायाव लाबोदों आरो इसोरनि अननायजों दिनै बियो माखासे जोङो बिनि थाखाय बिगासिनो दं अन्धागाफोर बियो गावनो मा बुंनो मिथिया आरो बिनि न'खराव जाय फासिनानै थैनाय आत्मा बेखौ नासयगासिनो दं बियो बेखायनो आं खावलायदों नोङो जुदि न'खराव निसि न'खराव 9 दिन नबिना बिनि उपबास नङाब्ला बेखौ मालाबाबो हानाय नङा जेरै माथाइनि 17:14 जोङो सासे बाबा जिउ गोनांखौ जिसुआ जेब्ला बुंदोंमोन नोंसोर जेब्ला आरज खालामनाय समाव बेखौ उखैजानाय नङाब्ला बे बोलोगोरा खामानिखौ मावनो हाया सैतानाबो गोबां बोलो दं बेखायनो जेरै जिसुनि सेलाफ्राबो बै बाबा जिउ गोनांखौ जेरै होखानो नाजादोंमोन हायाखै बिसोर बिदोंमोन हायाखै जिसुआ जेब्ला फैयो अब्ला बेखौ दाङो अब्लासो बिनिफ्राय बाब्राबनानै सैतान ओंखारलांदों आरो बे समाव जिसुनि सेलाफोरजों अफोरबो जों बेखौ होखानो नाजादोंमोन नाथाय जों हायाखै अब्ला जिसुआ नोंसोरनि फोथायनाया बेसरनि गुथिनि समान फोथायनाय दंब्ला बे हाजोखौ दावथ्रोनो हागौमोन दिनै बेनिखायनो बिनि थाखाय उपबास थानानै जोङो बिनि थाखाय आवगायलांगासिनो दं मानोना जिसुआनो होनबा नोंसोर उपबास थायाब्ला बे बोलोगोरा खामानिखौ आरज खालामनायजों नङाब्ला बेखौ मालाबाबो होखानो हाया ओंखायनो जों अन्धागाफोर बेनिखायनो सोरबा सैतान अनजानाय सोरबा फोरजों हमजानाय मानसिफोरखौ जोङो बेनोब्ला अन्धागाफोर बेनिखायनो मोजां मानसिफ्रा गोख्रों मानसिफ्रा जों उखैजानानै बिनो नांगौ अब्लासो सैतानखौबो जों होखारनो हागोन नाथाय जोङो जायै लोङै ना बेदरै जानानै बेनिखायनो जोङो जानो हागौ सोरबा बियोब्लाबो नाथाय बे बोलोगोरा सैताननि खामानिखौ होखानो हानाय नङा नाथाय जों बेमारि मानसिखौ उखैजाहोआ गोख्रों मानसिफ्रा उखैजानाय जोबनाय दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ बखिबाय थानाय जों बिनि थाखाय उपबास जानाय क्या नाम है तुम कहाँ से आया रानी से कहाँ से आया रानी से तुम कौन है एल्बर्ट मुरारे कहाँ से आया रानी से रानी क्या है जीसु 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 कंदने जीसु ना hey चलो हाय लाई राजू मरसा क्या हसीसा जीसु नहीं नाम है छाबरे मानो राजू मरसा क्या हसीसा प्राय चला बाखुले मानो हसीसा जीसु राजू मानतर दिमला ना मैं कुमार क्या हसीसा दूर हो जाओ शैतान हसीसा क्या हो जाओ राजू मरसा बुलुला उनतारिसी सामेदार मरा सालिसी सामेदार जीसु ओटी तदिया तेरे काम ओटी वाली का तदिया काय बुए ini capai kan harga jauh Boleh saya dengar kata jawab ini saya capai kan harga jauh cinta Boleh saya iya tidur saja Yesus Tuhan dengan kamu saja Bagul ka montoy Bagul ka montoy kya manu hortes kaisa Bagul ka montoy oh my god Masih orang mana sama दूर हो जाओ Orang saya Puras sakya ya tidur हो जाओ Bidi marisa Gimana marisa Bakra-bakran manulok lagi Bakra-bakran manulok lagi Gimana marisa Bawa lok malika marisa Arius ya marisa lagi Arius ya manu milasai सब manu milasai bro Ulka montor तुम कौन हो Elbas Muरारे कहाँ से आया Rani se कहाँ से आया Rani se तुम कौन क्या नाम है तुम्हारा Elbas Muरारे कहाँ रहते तुम Rani में कहाँ Rani में रानी में Rani makanan khati kita murisil Kya Oh hua? Prabul sa montoy Yung Kaya kaya. tadi hati murisil तुम यहाँ Oh Prabul sa montoy Sabab kya di mana निकलेंगे Sabab kya di mana क्या जे ये जाएगा तुम्हारा नहीं है Tumhara nahi तुम्हारा नहीं है Mera nahi ईश्वर का जाएगा ईश्वर का जाएगा ईश्वर नहीं, ए, भगवान है। तुम ईश्वर का नहीं डरते Hur jane bata हाँ Hur jane bata शैतान तुम यहाँ से शैतान दूर हो नहीं। जाओ। नहीं से तुम ये नरक में भेजेंगे नरक में जाओ Jarak mein nahi bech sakte नरक में ho जाओ Fasle bata jiya rahe ho इस नाम से मैं कहा तो यहाँ से नरक से निकल जाओ
कैसे निकल कितना जाएगा? दिन? हाँ, तुम कैसे कौन निकल हो? जाएगा? कैसे निकल जाएगा? कहाँ आया तुम? किस को तुम्हारा मारा जगह कहाँ है? है? नारक पे है, अपना नारक पे है। निकालो, तुम यहाँ से निकल प्रोफेसर। जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अभी नहीं निकले तो तुम के नरक में जाओ। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्रूस है, क्रूस है। मेरा नाम क्या है? प्रफुल्ल महंत है। ये क्या है? क्रूस है। तुम कहाँ से? क्रूस को किस लिए मरा है? तुम कहाँ से जुम्मनी आया? में किस लिए मरा है? तुम कौन प्रफुल्ल हो? महंत। ए शैतान, तुम कौन हो? शैतान ने आप लोगों ने फांसी दिया है 2 आदमी को। दो आदमी को? ये लड़की कौन है? कौन फांसी दिया? महेश रफा। कहाँ से? कौन फांसी दिया? आप लोगों ने फांसी दिया, किस को पैसा दिया? हाँ, कौन आदमी को? हाँ, किस को पैसा दिया बोलो? कौन को फांसी दिया? ये लड़की महेश का बहन है। शैतान, यहाँ से निकल जाने के मार ये शैतान कैसे हटेगा? और हो जाओ। आप फटेगा। बार-बार मैं कहता हूँ, तुम यहाँ से निकल नहीं देते तो नरक में भेजेंगे। नरक में जाओ, यहाँ से निकल जाओ। राजू को किस लिए मारा? जीसु अरे अरे लाई 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 जीसु अब मारेगा। इस नाम से मैं कहता हूँ, प्रफुल्ल मारेगा। यहाँ से शैतान को दूर हो जाओ। शैतान नहीं है, निकालो जीसु। अच्छा आदमी है। जीसु बोलो जीसु। प्रफुल्ल बोलो जीसु आकर इसको अब बुरा शैतान आदमी को है। निकाल दीजिए, निकाल अपनी दीजिए। को टेस्ट लिया और कबर से जीसु मरा लाश लेके जीसस करा है। पौल जमानता अब फूकने भी कुछ नहीं जीसस पौल जमानता अब जीसस कितना भी फूको, जीसस कितना भी मरो, जीसस फिर भी नहीं मरेगा। मेरा दोस्त है ये एल्बर्ट मुरारे। जीसस कौन बोल रहा है? राजू बोलो। हालेलुया उसका पिता का नाम क्या है? जुम्ना। हालेलुया और कवित्री कौन है? जीसस हालेलुया जीसस और गुरेश्वर। हालेलुया जीसस सर्टिफिकेट में किस लिए जीसस पानी नहीं दिया है? अब बोलो प्रफुल्ल महंत। उसका नाम से पीटर कौन है? पीटर अभी भी जिंदा है। चुप हो जाओ शैतान, शैतान नहीं है, चुप हो जाओ। आप शैतान है। तुम शैतान का क्यों? शैतान नहीं है, राजेश मुरारी मेरा भाई है। शैतान मरा हुआ लाश को लेके किस करके ये क्या है? यूनिटी में किस लिए? हो जाओ दे किस लिए पानी में? इस नाम से मैं कहता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ शैतान। कैसा निकलेगा? क्रूस नहीं निकल सकते। हाँ, चिल्ला कर क्यों कहता है? ये निकल जाओ। हाँ, इस नाम से रोजारी माला है आपके पास? हुजूर भी कुछ नहीं है, इसके पास है। उसके पास है। ये रोजरी किसका है? बोलो प्रफुल्ल महंत। नहीं मानता है। ये रोजरी किसका है? तुम इंग्रज ने किसका जिताया? कहता हूँ शैतान यहाँ से निकल पीटर जाओ। कौन है? शैतान के नाम से, शैतान के नाम से, यार शैतान नाम से याद हो। ये पीटर कौन है? पीटर अभी भी जिंदा है। शैतान से नाम से लेकर तुम यहाँ से बहुत डिस्टर्ब कर रहे ना। हाँ, तुम यहाँ से इस रहना चाहिए। शैतान से नाम से हमको डिस्टर्ब मत करना। मैं चार्ज का लड़का नहीं हूँ, इस नाम से यहाँ आना पड़ेगा। हिंदू लड़का हूँ मैं। हाँ, हम शिव का पिता हुआ है, रोजारी मालूम है? और कहाँ में हुआ है? चुप मैं चुप करने के लिए कहा था। इतना चिंगारी कौन ने बांध दी वो अपने आप निकल रहा है। रोजारी माला करने के लिए निश्चय बोला ये बना निश्चय विषय को मन पे बिना निश्चय बोले जाए। रोजारी माला का प्रार्थना कुछ का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमें क्रूस का चिन्ह लो, क्रूस का चिन्ह लो ले बाबू, क्रूस का चिन्ह ले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पिता हमारी जो सराक में हाय तेरा नाम लिखा जाए, तेरा राज आए, तेरे से राजू महारानी है, गुरेश्वर ने बचाया है। हमने आप इंदास को जलाया है। और जिन सरकार थाने आपा नहीं मुआ के था मैं जने जातन नहीं राय दिया पैतन नहीं के सर को जरे जाबरंग हाय अब भी भतने जातन जंग जाने नंगो को देने जन हो अरे जंग याल दाई खालम को जने नागर जरे जंग बजन याल दाई खालम को जने नागर आज जंग कंदर दला और निकल करो। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा ने आगे तेरे का पास जिस परमेश्वर की माँ क्या है? रुद्र का मनाए
আর আমরা মনে के समय प्रणाम मरिया कृपा परम प्रभु तेरे चरण धन्य सेवने और धन्य तेरे गप का पास यीशु हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर किस लोगों ने उसको जर्ज मस्ती पिनाया है प्रणाम मरिया कृपा परम धन्य सेवने और धन्य तेरे गप का पास यीशु हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करते पापी के लिए और हमारे लिए मरने के समय आमेन पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बुराई इसलिए रुद्र कमला हिंदू চুপ হল চুপ ইয়ার মই বারে বারে কই আছিল তুমি শান্তিভাবে থাকিবা যিশু আমার মুক্তিদাতা ক যিশু ক যিশু 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 কব দে যিশু যিশু মোক ম দয়া করা দয়া কৰা যিশু তো কেনেকৈ দয়া কৰিব মই কইছে কব হয় নহয় ৰাজুই কৈ আছে যিশু যিশু কব যিশু যিশু নকয় যিশু যিশু নকয় যিশু নহয় কি কব তুমি হা হিন্দু শিৱ মই কৈছে নহয় যিশু কবা যিশু শিৱ কব যিশু শিৱ এই কি আছে এটা কি আছে প্লাস মই বারে বারে কই আছে এটা কি আছে প্লাস এটা কি আছে হ্যাঁ दुखनी Voldemort क्या कुपिया सा दुखनी कोरम ते जिस प्रकार जेरी जंग राजू क्या फसिली सा थकाई जंग गोताइने दगे बिए बागानर की का सब फसिली सिली दुसन लड़ा जाय आई मारियामा हाँ जेरे दुसन लड़ा एलबर्ट मुरारिल्ला जंग दिनी हे दुसन लड़ा कबाया सा दुसन राजू मुरारिल्ला চুপ মই চুপ কইছে চুপ মই প্রার্থনা করি আছো শয়তান ইমান ডিস্টার্ব না করিবা যিশু নামে মই ইয়ার পরে যাব কইছে চুপ प्रणाम मरिया कृपा परम प्रभु तेरी सारे दैनिक ने आ देनी तेरी गप का पास यीशु हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापी के लिए और हमारे लिए मरने के समय आमन प्रणाम मरिया कृपा परम प्रभु तेरी सारे दैनिक ने आ देनी तेरी गप का पास यीशु हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापी के लिए और हमारे लिए मरने के समय प्रणाम मरिया कृपा परम तेरी गप का पास यीशु हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करते पापी के लिए और हमारे लिए आमीन प्रणाम मरिया कृपा परम प्रभु तेरी हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करते पापी के लिए और हमारे लिए मरने के समय आमीन प्रणाम मरिया कृपा गप का पास यीशु हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करते पापी के लिए और हमारे लिए मरने के समय आमीन प्रभु तेरी चराय दैनिक ने गप का पास यीशु हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना करते पापी के लिए मरिया कृपा परम प्रभु शांत मरिया पापी के लिए आमीन कृपा परम गप का पास यीशु हे शांत पापी के लिए और हमारे लिए मरने के समय आमीन प्रणाम मरिया तेरे हे शांत परमेश्वर की माँ पापी मरने समय आमीन प्रणाम मरिया परमेश्वर की प्रार्थना कर आमीन प्रभु तेरी चरण परमेश्वर की माँ के लिए और हमें पुत्र पवित्र चुप चुप ऑटो करो ऑटो करो ऑटो करो ऑटो करो ऑटो करो ऑटो करो सब हाथ এনেকা करो हाँ हाँ এখন কবা নিজে নিজে हाँ নিজে নিজে বলে দে मोर प्रभु ক मोर प्रभु মোর প্রভু मोर ईश्वर मोर प्रभु मोर ईश्वर না তোর প্রভু কি চুপ মুসলিম ক দে মোর নয় এই প্রভুল মহন্ত যিশু নামত প্রভুল মহন্ত কিয় কথা নকয় তিনিবাৰ ক্ৰুচত বৈছা ক্ৰুচৰ ধৰ্ম মানুহ বেলেগ
মুছলিম এই হয়। শয়তান চুপ হৈ যাও দে মুছলিম কাই কাই আছে ক'ব লাগিব নেকি চুপ ক মোৰ প্ৰভু মোৰ প্ৰভু মোৰ ঈশ্বৰ মোৰ ঈশ্বৰ হে প্ৰীতি ঈশ্বৰ হে পিতৃ ঈশ্বৰ মোক দয়া কৰা মোক দয়া কৰা মোক মোক কেনেকৈ দয়া কৰিব ঐ মই বাৰে বাৰে কৈ মই আছো ৰাজু হয় যিছু নামৰ মই কৈ আছো তুমি ইমান চিঞৰি কৰিব নালাগে শয়তান ইমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে তো অন্তৰ পৰা ইয়াৰ পৰা দূৰ হৈ যাওঁ অন্তৰৰ পৰা কেতিয়াও দূৰ অঁ নহয় তুমি কিমান দিন ইয়াত ৰখি থাকিব কিমান দিন থাকিব ইয়াত অন্তৰত কিমান দিন তোমাৰ নাম কি লাগিব আছিল নেকি? তোৰ নাম কি আছিলে মোৰ নাম এলবাৰ্ট মুৰাৰী হা মা দেউতা আছে নে নাই মা আছে ক'ত আছে পলমণি মুৰাৰী ইয়াত আপুনি কি হয় মা আৰু দেউতা আছে নে নাই দেউতা বুঢ়েশ্বৰ কিয় মাৰিব লাগে দেৱী দেৱতাৰ ঘৰত প্ৰফুল্ল মহন্ত সঁচা কথা কিয় নকোৱা তুই কিমান দিন এনেকা হৈ আছিল ইমান দিন হোৱা নাই ইমান দিন হোৱা নাই আজি দুৰ্গা পূজা কেতিয়া হৈছিল বাম্পাৰ কিয় এলবাৰ্ট মুৰাৰীৰ ওপৰত উঠাইছিলে এই চব হৈ যাওক এইজন ল'ৰা এইজন হয় মই কৈছো নে নাই এই আৰু যিজন ফটোকত আছে এইজন ছোৱালী কোন হয় যিছু নামত তাৰ ভিতৰত কোন সোমাই আছে মনেশ ৰাভাই সোমাই আছে নাম যে তোমাৰ এলবাৰ্ট মুৰাৰী ক'ত পৰা আহিছিল ৰাণী তুমি ভাল লাগিছে না মনটো তুমি বহুত দুখীয়া না বহুত দুখীয়া টকা পইচাটো হাতত কেতিয়াবা নাথাকে নাথাকে থাকে নাথাকে নাথাকে তুমি আপুনি কিয় মাৰিছা কিমান কিমান কিমানলৈকে পঢ়িছা প্ৰফুল্ল মহন্ত ৰাজু আৰু মনেশ কিমানলৈকে কিয় পঢ়িছা তুমি মাৰিছা কিমানলৈকে পঢ়িছা তুমি মই পঢ়ি চাওঁ 10 এইটো কি আছিলে এইটো মোৰ মা মাতো অলপ প্ৰণাম কৰিব তো মা মোক ক্ষমা কৰিব বুলি দে কৰি ৰাখোঁ মা মই কেতিয়াবা আপোনাৰ দুখ দিছিলোঁ দে মাতো এনেকুৱা কৰক দে মা মোক ক্ষমা কৰিব দে তুমি তিওবা মাতো তিওবা দে মা দে মা ক্ষমা কৰিব মোক ক্ষমা দিব মই কেতিয়াবা তোক দিছোঁ এনেকুৱা কৰক ধৰিব লাগে কোনে দি আছা সমা অঁ ক্ষমা কৰিব দে ক্ষমা খুজিব দে ক্ষমা খুজিব অঁ দে ক্ষমা খুজিব অঁ মা মোক ক্ষমা দিয়ক Babu Elbat দে kalau je setan suruh mama দে হ'ব দে ভাল হৈছে আৰু কোনে কোনে আছে এইটো ক্ষমা খুজিব চব দে দে আপোনাৰ কি হয় ডাঙৰ দে হ'ব দে ক্ষমা খুজিব দে 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 মই ক্ষমা তুমি কি হয় বহু এইটো কি হয় ক্ষমা কৰিব পাৰে না এই ডাঙৰ নে আপুনি ডাঙৰ দে ক্ষমা খুজিব দে তুমি ভাল হ'ব দে যা একো নহয় দে ক্ষমা খুজিব দে তুমি কি হয় দে ভাই এনেকৈ গলা লগাব দে মৰমত এনেকৈ লৈ ভাল দে শান্তি দে গলা কৰিব দে দে আহক তুমি দে দে বহ দে বহ বাবু এলবাৰ আহিব দে 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 সব ঠিক হ'ব আমি তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি তাৰপিছত নবীনাথ দে ঠিক হ'ব দে হাতটো এনেকুৱা কৰিব ধন্যবাদ ঈশু ধন্যবাদ ঈশু ধন্যবাদ পবিত্ৰ আত্মা ধন্যবাদ পবিত্ৰ আত্মা ধন্যবাদ মাতা মাৰিয়াম ধন্যবাদ মাতা মাৰিয়াম ধন্যবাদ মাতা মাৰিয়াম Haleluya. 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 হালেলুয়া নহয় জালেলুয়া দে প্ৰফুল্ল মহন্ত ওকে ব্লুৱেল ভালকৈ নাজানা আপুনি প্ৰফুল্ল মন্ত্ৰ কিয় লাগে তোমাক মই গম নাপাওঁ তোমাৰ প্ৰফুল্ল মন্ত্ৰ নেকি কি আছে মই মই প্ৰফুল্ল মন্ত্ৰ নাই আপনার কি এলবার্ট নাম আছে তোমার দে বহ আমি একেলগে আমি হে पिता हमारे एक बार 7 बार प्रणाम मारिया कबो हे पिता हमारे जो सड़क में है नाम लिखा जाए हमारे और हमको परीक्षा लेना परंतु मैं बचावे 7 बार प्रणाम मारिया Maria कृपा पर पवित्र आधुनि तेरे का पापा यीशु हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापी के लिए और हमारे मनुष्य आमीन प्रणाम मरिया कृपा पर पवित्र आधुनि तेरे का पापा यीशु
हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापी के लिए और हमारे लिए मेरे समय आमेन प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरी सरते निश्चय आधीनी तेरे का पाजिश हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापी के लिए और हमारे लिए मेरे समय आमेन प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरी सरते निश्चय आधीनी तेरी का पाजिश हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापी के लिए और हमारे लिए मने समय आमेन प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरी सरते निश्चय आधीनी तेरी का पाजिश हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापी के लिए और हमारे लिए मने समय आमेन सब ईश्वरेर नामे आराम से बही पा हाथ এনেকা করছেন এলবার তুমি সব এই রজুরিডাল কোনে পিন্ধাইছিল প্রবলটা মনটা কব লাগিব লাইভ চলি আছে তুমি ভালকে ভালকে হব পারি না না পারে হব নহয় হব নোৱাৰি ৰাতি হব পাৰি না না পারে বলুৱে ভালকৈ শিকাব লাগিব নেকি প্ৰবলটা মনটা এই আৰু নতুন বলুৱে কিমান দিন হল হব নোৱাৰা এই আগৰ বলুৱে কিমান চনত হৈছে আপুনি জানে নেকি প্ৰবলটা মনটা নাজানে বেলেগৰ পৰা চুৰ কৰিছে ভালকৈ হব নোৱাৰা কাৰণে যিবিলাক ভালকৈ হব নোৱাৰি এইবিলাক এনেকৈ কৈ থাকিব এখানে ভালকৈ হ'বলৈ দিবা হা যিশু নাম চব আমি কিবা কৈ আছো তুমি একো নকবা যিশু নামত তুমি শান্তি ভাবি বহিবা হ'বলৈ দিব এইটো এটা হৈ থাকে আগতে বহুত দিন হ'ল নেকি আগত কৈ কিমান দিন হ'ল হ'ব পৰা নাই আগতে এক সপ্তাহলৈকে শুব পাৰি নাছিলা ইয়াৰ কাৰণে এই কাৰণে পোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণে এইটো বেছি হৈ চব নিজে নিজে কি কৈ থাকে চৈতানৰ সোমাই নিজে গম নাপায় হ'ব উল্টা পাল্টা একেবাৰে মোক মাক এনেকে মোক মা একেবাৰে বকি থাকিব চৈতানৰ মানে যিবিলাক বহুত মানুহ এনেকৈ আছে ৰাতি মোবাইল চাই বহুত মানুহ ৰাতি 12টা 1টা 2টা লৈকে ৰাতি মোবাইল চাই বাহিৰত লগৰীয়াৰ লগত কৰি থকা সময়ত এনেকৈ শুব পৰা নাই লাহে লাহে চৈতানৰ সোমাই আকৌ কি হয় এনেকৈ বকি থাকিব নিজের কি বকি নিজে গম নাপায় ইয়াৰ কাৰণে কিয় কাৰণে এইটো চৈতানৰ কাৰণে মৰালা যিশু নামত মই কৈছো চুপচাপ হৈ যাও ক'বলৈ দিওঁ হাতটো এনেকুৱা কৰক চুপচাপ চকু বন্ধ কৰি থাকা যিশু নামাই খান্দি থাকো তুমি গাবাই খেলা শয়তান গলে নাও বিয়ে থানো মোনা গজান যিশু মই আমুক দনে বিন ভাই গজান না দে যিশু মই রে তালা হালেলুয়া যিশু নাম রে তালা যিশু নাম যিশু নাম শয়তান বিন ভাই খেলা যিশু নাম খেলা যিশু নাম আমগুলো যিশু নাম বেশিরভাগ দিন বেলো ঠান্ডা আপনার বড় তো না যিশু নাম যিশু আমগুলো হাত দাঁড়ি বসাবি না যিশু নাম বলতে পারি না আপনার হাত দাও কিন্তু যাবে যিশু নাম বসবি না কথা ধরে সাইড করতাম যিশু নাম এইটা দূর হোক তুমি কান্দি ওলাই যা ইয়ার পড়া কিতে আপনারা আপনি মুখে মারি মারি গেলে যাব ভয় কইছে দূর হয়ে যাও রাজা দুটা চলে আছে কান্দি আপনি কি আমার হিসাব আছে রে
কালি কালি কলা করেছে রাজু আর মনে ইজান সরে জানা থাকিব মনে সরে কে তৈরিছে আপনি জানা নাকি खाटी खाटी वाले जा शैतान वाले जा ये क्या नाम है तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा तुम कहाँ से है खाटी खाटी वाले जा কিটা না ओला बना नोलो বিরান না इमान के लिए থাকিব মনে আছে এবারে তোর কিমান দিন থাকিব শয়তান অনেকে বুলের প্রথম ফান লাগিব নাকি বুলের নতুন নলাইছে কব লাগিব শয়তান গাড়ি আগত কি চলে জিপিএস থাকে পিছফালে জিপিএস দেখা পায় নাকি পিছফালে গাড়ি এটি গেলে এই গাড়ি স্থগিত কৰিব ৰাজু আর মানে এই গাড়ি চলালে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নহয় বস্তু আনি দিব না নাই উল্টা বলতা দে পানি তো কা পানি তো পানি কয়ে কলা পানি পানি আসছে itu asis pani নহয় ট্রাক্টর পানি একবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ya atuk karo গাড়ি মুরে তোর লাগা কাপড় লাগাইছিল ভাই কইতে মই কইছে না তুমি ইয়ার পর যাও গেলছে যিশু নাম মই কইছে এর অন্তরে থাকিব তোমার হিম্মত নয় এই অন্তরে ঈশ্বর জানে একবার আত্মা তুমি নয় শয়তান মই কইছে জওয়ালা দিয়েছে যিশু নাম প্রে তালাত হালেলুয়া 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 জিসাস 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 থ্যাংক ইউ প্রেজ প্রেজ হালেলুয়া হালেলুয়া যিশু নাম প্রে তালাত যিশু 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 রাজু কি আর মানে মারিসা যিশু প্রবল দমানটা প্রবল দমানটা দিব তোমার সব 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 जिस नाम से यहाँ से निकल जाओ शैतान यहाँ से निकल जाओ दूर 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 हो जाओ यहाँ से नहीं चले तुम ये कंडी कंडी यार पर वाले जा यार तुम्हारे लगे सिटी बाहर ले जा जिस नाम ले दे आटो करो आटो करो अच्छा रे हुबु परा नहीं नह আমি কান্দি কান্দি যাব লাগিব ইয়ার পর থাকিব নোৱাৰিব এলবাৰ আত্মা ঈশ্বৰ দিয়া দান তুমি শয়তানৰ তুমি জায়গা ইয়ার প্রে চলা হব চুপচাপ তোর কারণে আনা ইয়ার দে আটো করো আটো করো যিশু নাম মই কইছো না আটো করো দে আমি তুমি ভালো বল আর একো নকরিব মই একো নকরিব আটো করা পিছন মই তুমি ভালো ভালো দিজন আলিয়েছে মুলু আলিয়েছে মুলু না রাজু আর মনেছে মুলু মরিছে মুলু কবিলি নদী যিশু নাম ঠিক আছে স্কুলে বেলাইছে ভাই খবর দিছে রাজু আর মনেছ কিতিয়া না যায় যিশু নাম কিতিয়া না যায় তবাই মে সব আসা সব জায়গা তাবাই মাসিছে কত তাবাই মাসিছে কব লাগিব কিমান ফাঁচিতে মতা নুমি আহিছে জিয়াম বুলি কেনে আরে এই মৰম জাগাতে লাইছে হালেলুয়া হালেলুয়া ভাল বেচা যদি গীত হালেলুয়া ওটা ঘৰত না যা হালেলুয়া হালেলুয়া বেয়ান ভাই যিশু হালেলুয়া হালেলুয়া যিশু হালেলুয়া এতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনাটো শেষ কৰিব হা ভাইটি তো ৰাজু বড়ো আৰু মনেশ ৰাভাটো ঠিকে আছিল না ৰাজু আচ্ছা আমি ইয়াৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকক আজি ইয়াত প্ৰথম আহিছিল নেকি প্ৰথমবাৰ আহিছে প্ৰথমবাৰ আহিছিল না ওদালগুৰি দেখা পাইছে আগতে ওদালগুৰি দেখা নাই এবাৰ দেখা পোৱা নাই আজি প্ৰথম নিজৰ ঘৰটো গুৱাহাটী কোনফালে ৰাণী চাবা ৰাণী ফাৰিষ্ট ঠাতে মৰিছিল তাত ফাৰিষ্ট কোনফালে নাই সঁচা কথা আচ্ছা এই ৰাজু বড়ো আৰু মনেশ ৰাভাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব আৰু নবীনা কৰি থাকিব তুমি ভাল হৈ গ'ল ঈশ্বৰৰ নামত মই ইয়াতে বহুত কিবা জয় যিশু
জয় যিশু দে তুমি ভালো করে আমি জয় যিশু দে জয় যিশু ইয়াতো নবীনা কৰিব লাগিব আৰু ঈশ্বৰৰ দে জয় যিশু কওক একবাৰ জয় যিশু জয় যিশু দে